Praise the Lord. Hallelujah. Let's close our eyes for prayer. Blessed Lord, we thank you for another blessed Sunday. We give thanks and glory to your holy name for the grace you have given to us. We thank you for the love you have for humanity, right? For bringing your beloved Son onto the earth to save us all. Thank you, Lord, for this wonderful, blessed Sunday. It is true that the government said we should stay back home. It is true because they are doing the right thing just to save souls. So as we cannot go to church, but we can still do things in the way we ought to do by sending this wonderful prayer and message to all the brethren so that they can all connect with God at all times. Father, all what you're going to do or what you're going to say, let it be connected with you from heaven in the mighty name of Jesus. Amen. We pray, Lord, whatever and wherever it's your hands of divine miracle, we pray, Lord, that all people who hear this message will renew their strength in the Lord, their faith in the Lord, and they will continue to work strong. Whatever the situation that might come up on earth, that they will also be children of God to get to the kingdom of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Brethren, brothers and sisters, mothers and fathers, I bless you all. What the Lord said to me, this is what I'm trying to present to every one of you. The Lord spoke to me about today and the word I have to speak to everyone. What way ni àti ọwọ́ mi? Ohun tí Ọlọ́run sọ fún mi pé kí n sọ fún wa. Mo sì gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ yìí yóò wọnú ayé olúkúlùkù. Ẹ ó sì rí èrè àti ìyanu tó bẹ nínú ọ̀rọ̀ náà. Mẹ̀bí ẹlẹ́bẹ̀ yìí, kí ni regarde que l'éternel Dieu a parlé de ce que je dois vous dire à travers de ces paroles. Et je prie au nom de Tout-Puissant Jésus-Christ. Et cette parole va renouveler et vous donner la force pour être connecté avec l'Éternel à tout moment. Et au nom de Jésus-Christ, cette parole va renouveler et vous soutenir. Au nom de Tout-Puissant Jésus-Christ Nazareth. The Lord said, when the hope is hopeless, then we remember to seek the divine intervention. I repeat, when the hope is hopeless, then a divine intervention, we remember to seek a divine intervention. So, which means that we all on earth, it's because of what we are doing on earth that causes all this illness that is befalling man today. But when we think that what we have and our idea or our knowledge can overcome anything we have in the world, when we forget that there is one creator who created us that knows everything, that we ought to go to and seek his advice and connect with him before we can do whatever we're doing. But unfortunately, on earth today, we humans, we try to use our knowledge thinking that we are more wiser than God. So this is the problem that we are facing on earth today. So God said that the hope, when it's hopeless, when we use our idea, our knowledge, and we discover that things are not working, is then we now remember to seek the face of the Lord. Brethren, I want to tell you that God said I should speak to you this morning so that you will all learn from the Word of God and know how to seek God's intervention in whatever situation you find yourself. Mes bien-aimés, Dieu m'a dit de vous parler ce matin à travers des quand l'espoir a perdu, si on perd de l'espoir, c'est ce temps que nous cherchons à toujours chercher la face de l'Éternel. Alors que l'intervention de l'Éternel est très importante. Nous on oublie
que nous, quand on utilise notre intelligence, que l'Éternel n'est plus vivant, il n'est plus là. C'est pourquoi le problème qu'on a eu aujourd'hui sur la terre, c'est nous, les hommes, qui a causé ce problème à travers notre intelligence que nous on utilise. Alors qu'on oublie qu'on doit connecter avec l'Éternel. N'importe ce qu'on faisait, c'est l'Éternel qui va nous conduire parce que c'est nous qui nous a créés. Il sait tout, il connaît tout. Mais nous on oublie. C'est pourquoi quand on met l'espoir sur nous, l'intelligence de l'homme, que le problème se passe dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Mais je remercie à l'Éternel à travers de cette parole qui m'a parlé ce matin pour dire à tout le monde, pour que tout le monde sache comment on peut faire et connecter avec l'Éternel, que l'intervention de l'Éternel va rentrer dans le monde aujourd'hui. Au nom de Tout-Puissant Jésus-Christ, ma parole. Ayez Niyami. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sọ fún mi láàárọ̀ kí n sọ fún mi wípé tí ìrètí bá pin. Ìgbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ sí wá ojú rere Ọlọ́run látòkè. Ṣùgbọ́n a máa ń gbàgbé wípé ohun gbogbo ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Ohun tó sì wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó yẹ kí á béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Òun ṣe ohun gbogbo ló sì mọ gbogbo. Ṣùgbọ́n a ti gbàgbé. Àwa ń bẹ̀rẹ̀ sí lo ọpọlọ àti ìmọ̀ tiwa. Òun ló jẹ́ kí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ayé kí gbogbo ọ̀rọ̀ yé wọ́n lónìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dájú wípé tí a bá fi ohun gbogbo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Òun ni a fi rí ọ̀nà àbáyọ lórí ẹ̀. Mo gbàgbọ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí yóò ṣe kankan nínú ayé wa. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sọ nínú ìwé Kọ́ríńtì. Orí 10. Ẹsẹ̀ 12. Nítorí náà, ẹni tó bá rò pé òun dúró kí ó kíyèsí ara kí ó má bàa ṣubú. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sọ fún wa wípé ẹni tó bá mọ̀ pé òun dúró kó kíyèsí ara kó má bàa ṣubú. Àwa ènìyàn máa ń dúró lórí ìmọ̀ tiwa láti gbàgbé pé láìsí Ọlọ́run a lè dáhùn kó ń ṣe. Ṣùgbọ́n tí a bá dúró lórí nǹkan tiwa mọ́, ìgbà yẹn láàrin ìyanu ní Ọlọ́run. Torí pé Ọlọ́run ló lè fún wa ní ìmọ̀ ìpàdé. Ṣùgbọ́n tá a bá ti gbàgbé Ọlọ́run, tá à ń lo ìmọ̀ tiwa. Ìgbà yẹn ìṣubú máa ń wáyé. Ṣùgbọ́n lónìí, mo sọ lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo wa pátá láti kíyèsí ara. Torí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, tẹ́yìn náà bá fúnra yín kà á kẹ́dúró nínú ẹ̀. Ó dá mi lójú pé ẹ̀ ṣubú. Ìyanu Ọlọ́run á dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Ẹni tó dúró kó kíyèsí ara. Ẹni tó kù díẹ̀ ká tó kó kíyèsí ara. Láti ní àkókò tá à ń là kọjá yìí. Àdúró gbọ̀n nínú Ọlọ́run. Mo gbàdúrà pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi. Gbogbo àìsàn tó ń jẹ́ COVID-19 kò ní dọ́dọ̀ wa lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò rẹ̀ dànù kúrò nínú ayé wa lórúkọ Jésù. My brethren in the Lord, Mes amis au Seigneur, I want you to understand one thing. je veux que vous compreniez quelque chose. Because in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 12, Parce que dans la Bible de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, the Bible says, que la Bible a dit, therefore let him who thinks he stands takes heed lest he falls. So we must be up and doing in the Lord. We must stand firm and straight. Because when we think we are standing, we might not even know that things are falling apart. quand on croit que nous sommes debout, on va croire que les choses So sont this is très exactly bonnes. what is happening today. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Now we have to sit tight Que in the Lord on We doit have to rester stand in the solide Lord. en Christ. so that the Lord can assist us. Là, le Seigneur What va we are nous passing assister. through today, Tout ce que nous The Lord avons knows de about voir, it. le Seigneur but we can stand tout. with the Lord Et
Et on peut rester debout en We shall Seigneur. overcome the situation in Et the name of tous les Jesus. problèmes seront So résolus. keep hope in the Lord. His intervention will definitely come to your Restons dans assistance. son intervention, il va nous aider. In the mighty name of Au nom Jesus. de Jésus. Now, I want you to understand one thing. Je veux que vous compreniez quelque chose. Every situation that befall man on earth, Toutes les situations qui sont It's devant we- l'homme sur la terre, human being that causes this problem. c'est nous les êtres humains qui When causent we ces problèmes. refuse to listen to the Lord, Quand on refuse d'écouter le when Seigneur, we refuse to hearken to His words, quand on refuse d'attendre de ses paroles, d'écouter ses paroles we don't follow His commandments. et ne pas suivre ses commandements, This is where the problem comes. c'est là où le problème But I want to let you know one thing. Mais je veux que vous compreniez That in quelque the chose. book of Numbers, Que dans la Bible, chapter dans Nombre, 21, chapitre 21, verse 5 to 9, 5 à 9, there is something that happens il y a quelque chose qui s'est to the passé Israelites. aux Israélites And the people, chapter verse from verse 5, à partir de and the verset people 5. spoke against God and Moses. Et les gens, ils ont parlé mal à Moïse. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte et But de there venir is no mourir food and no dans water. le désert? Il n'y a rien à manger. And our soul loved this worthless bread. Et nous avons soif. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and many of the people died. Et Dieu a envoyé le serpent pour venir mordu les gens et ils ont mouru. Which means that here we are the one complaining against God. Ce que signifie que c'est nous qui se So plaignons what à is Dieu. happening today too? Ce qui se passe aujourd'hui, I know we human beings are the one that causes it, not God. je sais que c'est nous les êtres humains qui ont causé ça. et But non when we Dieu. cause a problem, Mais quand on cause le problème, we don't know the solution. on ne sait pas la Is then we solution. start looking for divine Et intervention. c'est là où on cherche l'intervention If you divine. go and find out the secret of this COVID-19, Si on cherche la source de you will coronavirus, discover that it is our own intelligence and sin on trouvera que c'est nos intelligences et nos péchés that causes this problem. qui ont causé ces But problèmes. when after causing it, for example, there was a country I heard of in the news Mais après avoir écouté le journal, c'est un that they pays said they have used all their efforts, their power, their Ils ont dit method. qu'ils ont utilisé tout leur pouvoir, toutes les méthodes, There was no any other means they could use qu'il n'y a rien qu'ils ne ils peuvent faire encore. except C'est intervention from que heaven. l'intervention So which shows that we causes the problem, the same thing that happens to the qui Israelites. montre ce qui s'est passé dans la Bible avec dans les Israélites. And when they did all these things, Et quand ils ont complaining fait toutes against ces God, choses, they on se now plaignait à Dieu. went to meet a man of God and Moses. Ils ont parti chez un homme de Dieu. Therefore, Moïse. verse 7 said, therefore the people came to Moses and said, Verset 10, ils ont dit que We les have gens qui sinned. sont venus chez Moïse, nous savons que nous for we avons have péché. spoken against God Parce and qu'on a against you. parlé mal à Dieu et Pray à toi. to the Lord Prie à Dieu that he may make away the serpents from us. qui il va dire au serpent de nous laisser So nous pas nous Moses mordre. prayed for the people. Et Moïse a prié aux And the Lord Israélites. said to Moses, Et Dieu a dit make à a Moïse, fiery serpent and set it on the pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. C'est là que Moïse a demandé à l'Éternel, et l'Éternel a dit à Moïse, allez faire une boîte et mettre comme le sapin sur ça, et quand celui qui le sapin a mordu, quand il regarde, et il saura être sauvé, il sera vivant. Ça me montre que chacun de nous, parce que quand on
péché contre l'Éternel